أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الحمد لله بل مسلم أو نجرك لفلاي نالا سنا بإذن الله تعالى أنجي يوكي نانكن بعض أني نافع كايرا كفو جزا الله بالإحسان والفضل الشيخنا حمى الله عن كل العبيد ذوي الشكر أي نافع كسرين واتي بي وبام وكلولا كدو كرودو hali na kira ku ka an da tɛmɛ kɔrɔ kan na ma se ka muzakara caman k'a la yani ka se ka hakilinajigi caman k'a la n'ala sɔnna an bɛna dɔɔni dɔɔni fɔ a bila khutubu zamani ya ɲɔrɔn shirifukɛ hamahullah hali n'a y'a sɔrɔla a ka fasimanti ala ye bonyanko min k'a ye la yabdul asr olu tɛ se ka dan a se ka a hakɛ tɛ se ka dɔn quoi fitin dɔrɔn don n'an bɛna an da t'o la su fara tile kan hali ne bɛɛ lajɛlen jɛna k'a fɔ i bɛ ala ye bonya min kabako min k'a ye an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na حماية الرحمن قطب الأقطاب قوة الأرواح سلطان الأكوان روح الأشباه صاحب الأوقات نور الأبصار نور العيون قطب الفرد الجامع باب رحمة إمام المنتظر عليه إمام المنتظر يعني جزا الله عليه كسره n'ala sɔnna a ka di mɔgɔw ye a fɔli ka di da la et puis fɛnɛ a kɔrɔ yɛrɛ ziraba ka kuma n'i ko n suma ka di i man den nɛnɛ donc n'ala sɔnna an bɛna an da boli boli a kan dɔnni yira tɛ foyi foyi tɛ alahu subhanahu wa taala an ye fitinin min tɔmɔ karamɔgɔ kɔ ni ala ka fɔnɔ sira n'a ka fasimantiya ye an hakili sera ka to min na an bɛna an da boli boli o kan waati n'a cogoya kama an tɛna musakara caman fɔ sinɔn n'an k'an b'a kelen a bayiti kelen kelen la bɛɛ lajɛlen fasari o bɛɛ lajɛlen y'a damana ɛriw de ye alhamdulillahi rabbil alamin kasratigi a y'a yira k'a fɔ n'an bɛnna n'an ka don an ka walanda la n'an bɛnna sababa min na alhamdulillahi ne ye fili min y'an sɔrɔ o bɔra anw ka dɔnni dɔgɔya ni sitani a ko jazallahu bil ihsani wal fadli sheikhana jazallahu sheikhana an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka sheikhu an ka karamɔgɔ ala k'a sara ɲumanya na ani fasimantiya n'o ye hamallahu ye ka bɔ jɔn jɔn ma n'o ye tanuni dunke ye shagana jɔn bɛɛ lajɛlen kan ka tanu n'a sɔrɔ an b'a valeur dɔn hali hatta jɔn dɔw bɛ alahu subhanahu wa taala bolo bi tile na u bɛ arakan fila fila seli k'a da shakiran lillahi k'a fɔ ko alahu subhanahu wa taala yani shukuran lillahi u bɛ ala barikada k'a sababu kɛ ala min ye shagana yira olu la arakan fila fila su o su k'ala barikada k'ala tanu ala e ni ce e min ye shagana ni jɔn yira anw na an ka tugu a kɔ a ko da'ahum li zikrillahi jaran jama'atan shagana ye mɔgɔw wele ka na ala ko suma ma bangeli la k'an fara ɲɔgɔn kan jama na fa adi haw bihamdillahi jamwan ala zikri u labana ni ala tanu ye jama jama zikiru kan n'o ye la ilaha illallah ye la ilaha illallah fɔlaw n'i y'u fɔ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o fɔli bolilen bɛ maa min nɛn kan kosɛbɛ o de ye shana kalandenw ye ko shana de ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kote kote jamana jamana kabila o kabila bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ko wa qad kana zikrullahi nasiya ladal wara zikiru ala ko fɔ o kun kɛra a mɔgɔw kun ɲinanen b'a kɔ a kun kɛra ɲinanfɛn danfɛnw yɔrɔ wa taratil anqaw kɔnɔ panna n'a ye walam yadnu min fikri a dɔnni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili a dɔnni ma gɛrɛ mɔgɔ hakili la yɛrɛ mana k'a fɔ ko i bɛ zikiru dɔn walima i bɛ ala ko fɔ dɔn a kun mɔgɔ yɛrɛ hakili yɛrɛ kun t'a la yɛrɛ anqaw ye kɔnɔ ye an b'a ye an bɛ muzakara mɛnna caman da la mais anqaw kɔnɔ ye min ye fo an k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna anqaw ye kɔnɔ de ye a kun bɛ nabi ɲuman dɔ de ka waati la dɔw ko zalikifli o nabi ɲuman ye dɔw y'a jira k'a fɔ nabi ɲuman wɛrɛ don mais yanni dɔrɔn anqaw fana kɔnɔ dɔ kun don n'an b'a fɔ ko darako an bɛ se ka i bɛ se k'a dɔn cogo min na a bɛ n'a fɔ darakolama ale kun tɛ sɛdennin ta dɛ i n'a fɔ sɛgɛ bɛ sɛden ta cogo min na ale tun bɛ adamaden kuturu de ta ka taa n'i ye k'i fara fara k'i dɔn donc nabi ɲuman ye duwawu kɛ o y'a ɲini a fɛ a ye duwawu kɛ anqaw a si la tununna a man ca a ko wa an ka donc a ko o anqaw o taara o bɛ taa ni adamaden cogo min na dɛ i n'a fɔ sɛgɛ bɛ taa ni sɛden cogo min na zikiri fana kun taara mɔgɔw kun ɲinɛna kɔ o kosɔn an ka sɛkiw an ka sirifukɛ a n'an tɔgɔma o de kɛra sababu ye ka
a sama an qawla kana ka an qaw mine ka a gorondala kana kun yani kuma kormado ako wa ankara kullu alwara li khafai wa ankarahu kullu alwara li khafai wa buddiya man yatlu fi halati aljahr zikru jahilu filibanchu kodonbalu minnu tɛ ko la ni insafu ɲɛ allah subhanahu wa ta'ala de fɔ ko i kana tugu fɛn dɔnniya kɔ i tɛ fɛn min dɔn i k'a dɔn i bɛna ɲininka a la dɛ n'i tɛ fɛn min dɔn a ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ donc n'i ye ɲuman min la i y'a la i k'o ta a ko filibanciw tora u bɛ ka zikiru u bɛ ka nakari li khafa ka sababu kɛ zikiru a kun dogolen don mɔgɔ yɛrɛ hakili kun t'a la a kun taara ala ko fɔ kun taara olu yakila ko a tɛ yen de mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'a ye ko nin nana ni ko kura de wa budi amani u ye mɔgɔ kɛ bida ye k'a fɔ ko ko nin ye bida de nin ye ko kura de mɔgɔ yɛrɛ hakili kun t'a la waati min na u ko ko kullu bidiyatun dalala kullu dalalatun fi nnar allahu akbar jɔn wa nari faraka e yɛrɛ de y'o faraka dɛ alhamdulillah o fana y'a damana bonda ye waati na a koroli kosɔn donc mɔgɔ min kɛlen ka na ni zikiri ye u y'a yira k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ de y'a daminɛ a yɛrɛ ma ko sabula k'a kun tɛ k'a sɔrɔ ala kan zikiri kun bɛ mɔgɔ de kun ɲinana kɔ ale de kɛra sababu ye ka na ni ala ko fɔ ye ka na an dusukun nɔrɔ k'u jɛya k'u seniya k'an bila ala ko suma sira kan ala ko an ka min kɛ a k'an k'o kɛ ala ko an ka fɛn min to yen a ko an k'o to yen a ko faradda ila rahman man kana abiqan jɔn min kun bolila ka bɔ ala ma jɔn minnu kun bolila ka taa i kun fɛ ka ala sira bila sagana de y'o tigilamɔgɔ segin faradda a y'o segin ka na ala ma hinɛ masa ma ala sɔrɔ ka hinɛ i la wada hunasan bil huda qabla lam tadri qablu ka kɔni ye mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ kanda yɛrɛ sira dɔn mɛ sagana de kɛra sababu ye ka adamadenw kana k'u bila sira kan a ko tasallat bil abuna an kulli walidin den bɛɛ lajɛlen dusu sumana den bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛla den bɛɛ lajɛlen fari fɔnna ka bɔ i fa ma i sigana sɔrɔ dɔrɔn i ɲɛnajɛla hali n'i ma mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o de kosɔn dalayatigi y'a fɔ k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw de ye qawmun yaslubuna an waladi wa an walidin o ye mɔgɔ de ye u bɛ mɔgɔw ɲɛnafin bɔ ale ka karamɔgɔlakaw n'i donna u ka du kɔnɔ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya i mana ala sɔrɔ dɔrɔn i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ tarkul kul ila man indahu kul tarkul kullu ila kulli yani i ka fɛn bɛɛ lajɛlen to i k'i ɲɛsin a bɛɛ bɛ maa min bolo a bɛɛ bɛ fɛn min bolo a bɛɛ bɛ masa min bolo i ka danfɛn bɛɛ lajɛlen to i k'i ɲɛsin o ma n'o kɛra i dusu bɛ suma ko denw olu y'u faw to k'u ɲɛsin sagana ma u kɛlen ka sagana sɔrɔ u dusu suma na wazul ahli an ahli faw minnu kun ye sotigiw ye denbayatigiw u kɛlen ka sagana sɔrɔ u ka denbayaw u ɲinana u ka denbayaw kɔ wazu tibiri an tibiri sanu kulugutu sanu lengo lengo a garamu a ɲuman ɲuman o kun bɛ maa min bolo olu kɛlen ka sagana sɔrɔ u ɲinana u ka sanu kɔ wazul ilimi ani ilimi kuma la surunya dɔrɔn an bɛna a fɔ ka taa an tɛna se k'a fɔ an bɛ jɔli caman k'a la wazul ilimi ani ilimi dɔnni dunkɛw olu fɛnɛ kɛlen ka sagana sɔrɔ u ɲinana u ka dɔnni kɔ k'a yira k'a fɔ ja dɔnnibaga wɛrɛ fɛnɛ bɛ dɔnnibaga dɔ sanfɛ wadu nafsi wala hawa minnu kun b'u nin dogo la u ye sagana sɔrɔ u y'u fosi ka b'u nin dogo ma tawadda an izi u nana u yɛrɛ majigi ni bonya ye wa hana u ye majigini kɛ lidil faqri fantanya min filɛ nin ye ala ko k'i kɛ ala ka jɔn ye faqirullahi k'i kɛ ala ka fantan miskinu a yira k'a fɔ se foyi tɛ e de bɛ tenturu ala ye i bɛ n'i sigi dugu la k'i sigi bɔgɔ la ala subhanahu wa taala jati ye u nana kanu majigi sagana ye ala ko fɔ sera ka maa si tɛ sigi sɛji kan i t'a mɛn k'a fɔ maa si de ka masakɛya sɛji sigilen filɛ sunɔ walayi an fa mamadu wulu sagana bɛ yɔrɔ min na a tala la bakawu an kan ka palɛ dɔ an kan ka masakɛ sɛji dɔ de labɛn a k'i sigi ye ka diferansi bɔ ani tɔw cɛ nka bɛɛ lajɛlen majiginnen do dugu ma allahu akbar allahu akbar kasira in a kun ka di an fa ye kosɛbɛ kosɛbɛ waati bɛɛ a bɛ kasira bɔlaw bila u bɛ kasira in u b'a kalan wadu sheikh an sheikh a ko i k'a dɔn k'a fɔ sheikhu dunke o fɛnɛ ɲinana a ka sheikhu kɔ mana sheikhu dunke o ɲinana a karamɔgɔ tun bɛ maa min bolo a ɲinana a ka karamɔgɔ kɔ a ka i ɲɛsin nin karamɔgɔ in ma wa in jalla sirru hali n'a sɔrɔ a ka karamɔgɔ n'a sɔrɔ ale ye bonyaba de k'a karamɔgɔ ale ye hɛrɛba de k'a karamɔgɔ kabakobaw kɛra ka karamɔgɔ mɛ nin karamɔgɔ de ye kutubu alfardu jamu ye sagana kelen ka na a bɛ n'a fɔ kira ale sala salam a nana kira tɔ cɛ ma
i ɲinana kira tɔw bɛɛ lajɛlen tugura kɔ bɛɛ lajɛlen y'u ka bonya bila ka tugu a kɔ donc ale kelen ka na seku bɛɛ lajɛlen tugura kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a ta ale ka damada de la wato nahawi annahawi nahawitigiw bɛɛ lajɛlen y'u ka nahawi tɔw ka tugu sɛgana kɔ wato shiri an shiri dɔnkili dunke minnu fana bɛ dɔnkili dɔn dɔnkili dɔnna ŋanaw kasira yɛrɛ bɛ dɔnkili n'i y'a mɛn kasira a tonnen bɛ dɔnkiliso de kan n'an b'a fɔ ko ilimul arud a bɛ mizanu de kan burda ta bɛ hamiziyaw ta bɛ a bɛɛ lajɛlen b'a damana mizani kan bunimahibu ninnu ani kasira caman 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 daliyaw o n'a ɲɔgɔnnaw surtout sara ye donc bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ so min kan maana e tɛ se k'a fɔ i bɛ i damana biriki dilan ayi mulu dɔ de bɛ i bɛ taa mulu de minɛ i mago bɛ biri hakɛ min na i b'o o biriki to o mulu sira fɛ i bɛ sɔrɔ k'o biriki hakɛ bɔ mais k'a fɔ i b'i damana biriki dilan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mulu ye ayi donc o dɔnkilidala ninnu olu fana ka dɔnkili pɛsɛlen bɛ n'o mulu de ye an bɛ tɛmɛ wazul ojubi adiha shakiran kafa dunke mɔgɔ min yaadara ne nin bɛɛ bɛ mɔgɔ min bolo ne dɔnniba b'i la ne nafoloba b'i kun ne hɛrɛ ala ye hɛrɛba ci i kan ka waso o mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka hɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'u dansago k'u ala ni waso ni yaada bolo olu labanna u ye barika dalibaga ye k'u yɛrɛ fosi k'u yɛrɛ jɛya ani sika dunke fɛnɛ mɔgɔ min sika misɛnnin b'a la sika kɔrɔba b'a la a tɛ da foyi la mɛ sɛgɛna nana ka na kabako yira a tigilamɔgɔ la ka na ni danganaya ye ka kisi sira yira la a y'a dɔn k'a fɔ nin ye kisɛ de ye o ɲɔgɔnna joli joli bɛ yen u ye taasira u y'a nakari k'a dɔ f'a ma k'a sabu te mɛ u labanna ka kɛ cɛ ye nin taasira in na a y'a yira k'a fɔ wazul jahi an jahi bonya dunkew olu fana y'u ka bonya to ka tugu sɛgɛna kɔ tanazala hayibatana u y'u majigi u jiginna ka n'u majigi nin jɔn ye ni alama ye ne ye nin waliyuba ye takasaratil azwa fi dha anil asri a ko nin nɔɔniya an filɛ ka nin min fɔ an ye dɔɔnin dɔ fɔ nin na masakɛ joli bɛ yen minisiri joli bɛ yen faama joli bɛ yen senkola joli bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen waritigi joli bɛɛ lajɛlen y'u ka waritigiya to a ko nin nɔɔniya in cayara ka caya ka caya ka caya fo mɔgɔ yɛrɛ t'a dan dɔ yɛrɛ takasaratil fi dha anil asri donc sɛgɛna ka bonya a tɛ se ka fɔ ka se a dan na maabaw bɛɛ lajɛlen tugura kɔ fadallahum kullal a ye bɛɛ lajɛlen kanda k'i bila ala la k'i bila ala sira kan f'a ta daw a ye ala sira yira mɔgɔw la u fana kandala ale kɛra kanda sira kanda sababu ye a ye kanda sira don mɔgɔw kɔrɔ u kandala siwa zal gaba fo n'a kɛra laluma e ma hakilintan ye almatrudu e min gɛnnen don i yɔrɔma jannen don an hadaratil birri ka bɔ hinɛ masa a ka hadara ma ala kofɔ bɛ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ e min mago to yɔrɔ la e min ko yɛrɛ tɛ fɛ k'a ɲɛɲini yɛrɛ ala kosuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ fo n'a kɛra o tigilamɔgɔ maa min ka mago to la a laɲini ɲɛ yɛrɛ ka tila k'a fɔ bidiya ye o ye kojugu ye o ye dansago ye o ye maafako ye alhamdulilahi rabbil alamin an balimaw silamɛw an ko donc sisan min b'anw kan jɔn min kɛra sababu ka nin bɛɛ yira an na hamidna zal atai an bɛ ala tanu ni sɔɔni kan ala lezi bi khasana ala min y'anw kɛrɛkɛrɛ k'an kɛ sɛgɛna ka kalanden ye min hibbina kabini an kanubagaw an ɲɛ jɔyɔrɔ an jigi n'an ka lahara ala min y'an kɛrɛkɛrɛ k'an kɛ ka kalanden ye talata sirri sɛgɛna min ye gindo yɛngɛbaga ye ale bɛ gindow bɛɛ lajɛlen kalama waati bɛ an karamɔgɔ b'a lakalan ye k'an to darisu kɔnɔ mɔgɔw sila a talalaw bakaw marsiri a ko marsiri bɛ tun b'a fɔ olu ɲɛna tuba marsiri tun b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ cɛ dɔ bɛ yen don min na marsiri k'ale tɛmɛtɔ a bɛ ka na sɛgɛna fɔ ale natɔ a bɛ na sɛgɛna fɔ waati min na ka cɛ in to a ka foro kɔnɔ o cɛ in ko k'i bɛna taa min ko n bɛna taa an ka sirifukɛ fɔ ko bɔn a ye cɛ in ye dɔrɔmɛ 2 de bɔ a kun k'a di marsiri ma a ye dɔrɔmɛ 2 d'a ma ko n'i taara i ka nin di karamɔgɔkɛ ma i ka nin di sirifukɛ ma ko ne tun ye mais a ma foyi fɔ a ɲɛna dɛ plutôt cɛ in ma foyi fɔ a ɲɛna cɛ in ye dɔrɔmɛ 2 de bɔ k'a d'a ma marsiri kɛlen ka se depuis k'a to yɔrɔ jan na sɛgɛna y'a yira k'a fɔ a ye sira bila a ye sira bila a ye marsiri wele ka na marsiri ye dɔrɔmɛ 2 in di a ma masiri ye dɔrɔmɛ 2 in di sɛgɛna ma donc a kɛlen ka dɔrɔmɛ 2 in d'a ma o la sɛgɛna y'a yira k'a fɔ est ce que nin bɛ saga sɔngɔ bɔ wa ko est ce que nin bɛ saga sɔngɔ bɔ wa ko yani jaja cɛ in de tun ye dafalen ta k'a fɔ n'ale ye den d'a ma a bɛna saga sɔngɔ di sɛgɛna ma
mais alors que dɔrɔmɛ fila de sɔrɔla a bolo mais jɔn y'o fɔ sagana ɲɛna tuma min na k'a to zawiya sanfɛ n ko jama kelen ka caya a y'i tɛgɛ bɔ duguma ka zawiya kɔnɔmɔgɔw fo o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna o n'a ɲɔgɔnna don min na surakakɛ min wulila k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka na sagana kɔrɔbɔ dɔnni na k'a bɛna kɔrɔbɔ n'a sɔrɔ ala ye dɔnni min d'a ma a bɛna ɲininkali d'a ma a nana dɔrɔn o y'a sɔrɔ tamaro dɔ tun bɛ sagana bolo a tun bɛ ka tamaro don sagana ye tamaro dɔ damadɔ ta k'a di surakakɛ ma surakakɛ ye tamaro in dun a kɛlen k'a dɔn mu surakakɛ ye tile 3 kɛ a ma taa ɲɛgɛn na a ma banakɔta kɛ a ma taa kabinɛ na tile 3 dafara surakakɛ k'a bɛ sira ɲini ko sabula ko ale ka laɲini dafala e bɛna taa sagana ko ayi ko an ma kuma dɛ an ma fɛrɛ surakakɛ ko ayi k'a ka ɲi ko a fɔ sa a fɔ sagana ko ne b'a dɔn i kun nana ka na anw kɔrɔbɔ dɔnni na nka e tɛ anw bolo maa min ye dɔnnibaga ye anw sagana bolo maa min ye dɔnnibaga ye o de ye maa min na i ye diɲɛ kɛ sahara i ye diɲɛ bɛɛ kɛ sahara ye k'a kɛ wolonkolonba ye cɛncɛn ko bɛɛ lajɛlen ka a jinɛ a hadamaden a daba bɛɛ lajɛlen a kungo kɔnɔ waraw a mɛnɛmɛnɛw a toruw a siran dɔrɔn a basaw a faliw n'a ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taama sɔgɔma wula fɛ tuguni u ka tila ka jɛ ka taama u sennɔ bɛ forokoli min kɛ o bɔgɔ in na o bɔgɔ in maa min bɛna ka na u sennɔw bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ nin ye hadamaden de sennɔ ye nin ye wara de sennɔ ye nin ye siran yɛrɛ de sennɔ ye wa nin jinɛ in karisa de sennɔ ye nin ye a fa tɔgɔ ye nin ye a ba tɔgɔ ye nin ye a bɛ bɔ nin jinɛ kabila in de la wa ani kunnandiya bɛna sa ani kunnangoya bɛna sa k'olu sagana bolo o de ye dɔnni daminɛ olu sagana bolo o tigilamɔgɔ de ye dɔnni daminɛ o de donna dɔnni da fɛ fɔlɔ allahu akbar don min na o kelen k'a ɲininka k'a fɔ k'a bɛ masabu jumɛn na a ko masabu ye u bɛ papiyew de yɛlɛma yɛlɛma bali ne b'a minɛ kira tɔw b'a minɛ yɔrɔ min na mais o t'a yira k'a fɔ a ye kira dɛ a ko ale b'a minɛ kira tɔw bɛ dɔnni minɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka taa minisiriw ka conseiller kan u bɛ se ka taa u ka réunion kɛyɔrɔ la u bɛ fɛn fɛn fɔ i b'a mɛn mais o t'a yira k'a fɔ i y'a ye dɛ donc alhamdulilayi an kun bɛ jɔyɔrɔ la nin n'a ɲɔgɔnna damada a tɛ se ka fɔ ka ban nin ye fitinin de ye caman la a ko iza sakhara mawla unasan litayibi n'ale ye jɔn min kolo adamaden min ye mana n'ale ye adamaden min kolo fɛn senima ye fahum jinsuhu fi dhalika tibi wal atar yani o de kosɔn hamaziya tigi imam bukhari ala ka hinɛ a la ale fana b'a nin bayti ɲɔgɔnna yira k'a fɔ n'ale ye jɔn n'ale ye kolo maa kunnandi ye i fana ye maa kunnandi dɔ ye e y'o nɔnaya dɔ ye ala ye maa maa kolo sagana ye jɔn kunnandiw ye walayi sagana kalandenw a bɛɛ lajɛlen ye maa kunnandi ye an bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu a kan ala k'an balo a kan ala k'an ɲɛnɛmaya kan ala k'an kɛ sagana ka muradu ala k'an kɛ boye sago ala k'an kɛ ala sago ye a ko donc sisan o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ fa ya qawmi shukran bil ilahi n ka mɔgɔw barika da bɛ ala ye o de kosɔn a y'a yira k'a fɔ ya qawmi tigi ko n'ala ye n d'i ma dɔrɔn min b'a ma dɔrɔn o ye ala barikada de ye k'a fɔ ala ye min ye ne kɛ nin walijuba in ka kalanden ye nin jɔnba in ka kalanden ye ala n b'i tanu k'i barikada foyi t'i ma n'o tɛ i kan ka ala arakan fila wajibi yɛrɛ ka don o don ko seli ala subhanahu wa taala ka ala barikada a y'a yira k'a fɔ famal huda kana ma kɛ k'u b'a sɔrɔ biqintarin kana ma kɛ k'u b'a sɔrɔ ni nafoloba caman ye n'ale y'o fɔ suratul ali imran na k'a fɔ ko nafolo camanba qintari min fɔra o ye nafolo camanba de ye dɔw yɛrɛ ko k'i ka misi faga misi golo k'a fa sanu na o de ye qintari lujayni wala durri warisani warija ani lulu k'a fɔ ko ayiwa i b'o di i bɛ kana sɔrɔ ayi o tɛ kana o ye ala subhanahu wa taala fasamanta de ye yakhtasu bi rahmati man yasha ala bɛ mɔgɔ de kɛrɛkɛrɛ n'a ka fasamanta ye mɔgɔ min y'a ja walakinna wa ko nka yati bi mahadun tafaddul kana bɛna ni fasimantiya yakhalasire fasimantiya jɛ ala yɛrɛ de b'a d'i ma wa antum sharta jama'atum ala albir a ko aw filɛ nin ye aw kun carisalen bɛ sagana de na ka na kɛ sababu ye ka aw fara ɲɔgɔn kan ala kofo la zikiru la ala bato la ka hinɛ ɲɔgɔn na o de kosɔn ko jamakulu min ɲɔgɔn kanu ala subhanahu wa taala jati kosɔn ala b'olu bila a larisi suma jukɔrɔ yani kiyama kɛnɛ ka ɲɛnabɔ
kiyama kene durne no wati mina anyamni no wati mina jamakulu min yon kanu Allah subhanahu wa ta'ala jadi kama anna hadis kira hadis asalna kafu alabu ulu jamakulu nun takubla larshish makoro hali nabi nyimanu kira dobu ka joro nata shana kaldo ambe yon kanu Allah ko de lade la ilaha illallah foli shana kanu buya kanu falam yabqa ila shukr lillahi aku foy mato funa kira ala barka dadoro ani ya khalasali wa ila rasul zulli wal ajz wal faqr aku ani kanga doya mankutu kan yere majigi anga majigi nanga dese angu yira ala la odron de tora donc stabna amina do kanga chokorbay ilahi mihi mimma yunafi surura ala fenfe mani sagana ala mayni fe ka tanga kabo bela jelema amina ya rabbal alamin wa atmim lahu al a'malu bil izzi wan nasri ikaka natako amogo be fenfe na jenlara ika bela jelen dafa ni bonya ani deme amina ya rabbal alamin ala ko ay bonya de dishana ma bonya min soloman temenen ko fani bayta na ja beche na ja bedu na ja bedi mogoma me shana ya klani mogo de che ako ila fi al ada min kulli bijatin ala ga kisha jugu bela jelen toroma min go ku tefeka ye min go tefeka shana kala no ga zikru me ga kishi me bibina be ga se jien fam bela jelen fe tiɲɛ bɛ dɛmɛ ala faralen bɛ tiɲɛ kan waati bɛɛ lajɛlen zul hasdi min ye hasidi fiɲɛ wala ajabi ani ujubu yani maa yaranci maa kanangɛlɛn bɛɛ lajɛlen ani jahili wal kibir ani yɛrɛba bɛɛ lajɛlen fama bɔ fɛn fɛn ma nin da sɔgɔna kɔnɔ walahi i bɛ to a da fɛ amin duwawu jaabira i k'u ka jamaw yɛrɛkɛ k'u ka jamaw bɛɛ lajɛlen cari ala zabi shatmi wal hashina kufa shururahum iga shagana kisi ika tanga kabu ka nani dunkew mana ko ani maminu namimi wala wahshina minu mamini namam minu meke namimi ka itogo jugu ta ka cerkata faun fe ka galon jugu daila jugu galo ode wal wahshina namam la yadkhulu jannat namam ona nyona wazul kufr ani kafiri babla jere ika kisi kabo bla jere wala adina ani yadan ciwo bilgadiri ka a kisi ka b'u ka janfo n'u ka plandiɲɛw la wa sira n'u ka kɔrɔtɛw i ka shana kisi ka b'o bɛɛ lajɛlen ma amin ya rabbil alamin alhamdulillah annaka ni kanto tuguni a ko ala an ma ɲini fɛ i kan dusukun watahhir bi min kulli ghayri qulubana i kan dusukun bɛɛ lajɛlen saniya k'u jɛya ka bɔ filankafa ni nɔgɔ ni hasidiya bana bɛɛ lajɛlen ma ni shana barika na bonya ye بما حاز من قدر لجين ومن سر من قدر لدين ومن سر أني كسبك بما حاز ني فين سوابويا سغنا بويا من كفيرو حاز لديك من قدر ين بويا بامينك ين بويا بامين دي شغنا ما أين بويا بامين لاسغو سورة إيرو أني نجنو باين سغنا طلعت السر جنو تجدو aga gindo ay ko dugulon jolo ma hala ni do hatta ani muazu sigilen be dumina uba yina fe ka fo Cheikh Tidiane ala ni bunya bangi Cheikh Tidiane ni mami yayi ini kunan dia bisa ko me ko ni shawdu minu ya miru duskuna shana ya yira ka fo muazu mami man jalasana wa akala ma'ana لا يمس النار لا سيما من دخل في تاريختنا يعني أكرر ليس ما من نسيرة كدومني كفر أون شغنا كأون كانوا يفهم بعد أو كو وتكلموا كدومني رأيك كفر أون على بكشي وكسر على كم مبا لا حرمة إلى لا سيما كمات ما من دون وترخينا كترخين كشرط دفع kalandew ni ame bege kalande nyuma e foka sura ye sharti ye wurde shartu belajel le time yigi hakili to la nga shartu nyina ngu kala dongo de shu an farakleka sharti kanu akalani amurajali be ka do ya kalando mbulu bide ni mami jo keme sarabi karmoke bi kuna shuli de anga njija ngu nyi kalande iga kalande ade sabadi fio iga sharti don ka don ay kiga tami ke sabla ni mo don ibe na ta cherno ibe cherne ibe bindinga kono asiga sabatio fika don de amma ina la fala kan sabati tarkhan gala kan e sharti dunge alhamdulillah donc ameteme
sana ka sirriya aka gindo ay gindo ba minnu lakale kɛnɛ kan a se ka fɔ dɛ a dɔ ye mun ye hatta cɛ dɔ bɛ yen a y'a den tɔgɔ da sagana la a kelen k'a den tɔgɔ da sagana la don la o cɛ in kuma la surunyana a den tora ka ko dɔ k'a la dɔrɔn a ye gabakurun ta k'a kɛ ka a den keru a y'a den keru a nazaba la n'a sɔrɔ sagana bɛ k'a sen minɛ o y'a sɔrɔ jalamu melekelen bɛ sagana sen na a ye ko an karamɔgɔ ko mun bɛ sen na ko bi ko e ma ne keru wa wuladen na e ni ne tun bɛ ɲɔgɔn na e ye ne gabakurun bɔ n ma o de nana ka na ne sɔrɔ aa cɛ kamana ganna alors que ale dun de y'a den bɔ ko an b'a fɔ yen n'a y'an tɔgɔ da a y'a hakili to an na an n'an tɔgɔmaw bɛ ɲɔgɔn fɛ su fara tile kan alhamdulillah a ko kuma la surunyana wa sallallahu wa salli ala khairi wara wa sahabati matana bi fadli minka kullu ata yajri ala ma ɲini fɛ i ka kisi ani nɛɛma i ka suru a mɔkɛ kan n'o ye kira alayhi salatu wasalam ani kira ka sahabaw sɔni sɔnu fasimantiya n'a bolila ka bɔ e yɔrɔ i ka na hɛrɛ i ka suro kan nin ye fitinin de ye ka bɔ caman na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka bɔ a denkɛ na banikɛ yɔrɔ a sheikh hamawula sisan alkarani ne fili min sɔrɔla la an b'a ɲini ala fɛ ala ka o yafa an ma o ye an ka dɔnni dɔgɔya ni sɛtanɛ nɔ ye ne saba min sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala ka foni sira ne ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc baro wɛrɛ bɛ kɔfɛ ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna khasatan alu sufa international jamakulu an b'a fɔ kosɛbɛ ni ala sɔnna baro tɔ bɛ kɔfɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi